for horse. H for hen. H for hen. H for house. H for house. H for horse. H for horse. H for horse. H for horse. H sound. H sound. Horse. Horse. I for ice. I for ice. I for ice. I for ice. Ice মানে বরফ. I for iron. I for iron. I for iron. I for ice cream. I for ice cream. I sound I sound Insect. insect. J sound J sound Jam. jam. J for jam. J for jam. J for jam. J for jam. Jam মানে মুরব্বা. Jam মানে মুরব্বা. Jam মানে মুরব্বা. Jam মানে মুরব্বা. J for juice. J for juice. J for juice. J for juice. Juice মানে শরবত. Juice মানে শরবত. Juice মানে শরবত. Juice মানে শরবত. Jackfruit. কাঁঠাল. Jackfruit. কাঁঠাল. K. 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 This is small K. K sound. K sound. Kangaroo. Kangaroo. K for kite. K for key. K for key. K L. 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 K. L. 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 L sound. La la la. L sound. La la la. আসসালামু আলাইকুম ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আজকে নিয়ে আসলাম যে ডিজিটাল লার্নিং পেনের আপডেট ভার্সন সর্বশেষ 20টি ডিজিটাল বই। আজকে আমরা ডিজিটাল লার্নিং পেনের প্যাকেজের সাথে কী কী পাচ্ছি দেখি। এবিসি ইংলিশ, অপোজিট ওয়ার্ড, জব অ্যান্ড আওয়ার হেল্পার্স, অ্যাকশন বার, ট্রাফিক চিহ্নাবলী, ছোটদের মজার ছড়া, চিলড্রেন রাইমস, সোনামণির বাংলা, টাইমিং, মাই ফ্যামিলি, ভেজিটেবল, ফিশ, হিউম্যান বডি, হোম, ফোর্স, অ্যানিম্যাল, বার্ডস, 10টি সূরা, আরবি, গ্রুপ, এসো অঙ্ক শিখো। এইখানে টোটাল 20টা ডিজিটাল বই আর একটা ডিজিটাল কলম, প্রাইস পড়বে 3500 টাকা।